тарабхонаи бурак бо дуруди сипос маззаписандонро пазироӣ мекунад. ин ҳама муддат бо пешниҳоди лазизтарин анвои ғизо хизматрасонии олиядараҷа мо боварии шуморо ба даст овардем. аз ин ба баъд боз ҳам лазизтар ва болотару зеботар. бурак фазои комилан дӯстона. телефон барои фармоиш 99 999 2008. писари амрикоӣ аз амрико баргашт. ҳоло ман шуморо шинос мекунам. хаёми мардон, сарояндаи тоҷик ки солҳои сол дар амрико буд, имрӯз меҳмони барномаи ногуфтаҳост. раҳмат ки моро ба ин барномаи зеботон ки муддати 2 сол мо дар амрико барномаатонро тамошо мекардем ва ташаккури зиёд ки ба барномаатон акай Орзуҷон моро даъват кардем. Ташаккур. Рекламаи Орзуи Соев ба охир расид. Презентейшни Орзуи Соев. Акнун ман Хаёмҷонро презентатсия мекунам. Беҳтараш худаш презентатсия бикунад, зеро ман як гули зебо, гулиҷон, як тарона. Гули зебои ман. Гули зебои ман. ин таронаро ман хеле дӯст медорам ва дар миёни таронаҳои Хаёмҷон ин пуртамошобинтарин сурудаш маҳсуб мешавад. чун гуфтам ки акнун ман бояд Хаёмҷонро презентатсия бикунам, бигузор худашро рӯнамоӣ бикунад ва ин таронаро дар ибтидои барнома барои мо шумо замзама кунад, мо кайф кунем. Ташаккури зиёд. гули зебои ман аз ман наранҷӣ, гули танҳои ман аз ман наранҷӣ, гули танҳои ман аз ман наранҷӣ, барои диданат гу мезанад дил, гули танҳои ман аз ман наранҷӣ, гули танҳои ман аз ман наранҷӣ. ин як аввалиш буд, припевчаи аввалиш, баъд бо авҷо дораду дуюм авҷ дораду ҳама хелда. ин оҳанги ки аст? оҳанги худам. хаём хеле зебо шурӯъ кардед шумо. вақте ки шумо шурӯъ кардед, ман хиёл мекардам ки ин бача пеш меравад. яъне тахмини ман ҳамин буд, прогноз. фақат мегуфтам ки ин бача бояд пеш биравад, бо ин садо, бо ин лаҳн, бо ин стайл бояд пеш биравад. аммо яку якбора несту нопадид шудед. дуруст Орзуҷон, мо мисол дар санъаткор як ҳолатҳое меғалта зиндагида ки яъне мегӯянд стоп кардан дар кор камтарак. мумкин ман фикр мекардам ки таронаҳои ман ба он дараҷае ки мисол худам мехоҳам ба он дараҷа нашидан, яъне ки худам дар худам ҳам кори худамда. чаро хомӯш шудед баъди гули зебои ман, баъди он таронаҳое ки иҷро кардед? басвадаҳоят дигару дигару. он вақт ороиши мӯятон дигар буд. ороиши мӯям ба фикри ман симоам камтар дигар буд бо мурури замон ки сол ба назарам он вақт калонсолтар метофтед. Калонсол бо вуҷуд ки як 15 сол пеш буд, ба фикрам 10 сол пеш, 10 12 13, бале қариб 15 сол, 2010 тақрибан ҳамин 10-12 сол пеш. ҳоло бошад мисли ҷавонҳо. раҳмат ака Орзуҷон. хай мумкин камтарак бо далели ба амрико рафтан хомӯш шудед ё дигар сабаб дошт? не, бо далили Америка рафтан. ман то пешаи Америка рафтан як албоми худро моҳи ман ба фикри ман албома 2016 мо сар додему, баъд сафар ба амрико кардем. чаро ба амрико рафтед? рости ман мехостум равм дар амрико 2 клип бикунам. маблағмон тайёр, мо маблағ хати рафтем бо ҳамроҳи ҳамун хонуме ки ҳамсари ман шид зиндагида, сол ҳамдигар фаҳмимон ки нағз буд. бигем ки санъаткора худшам санъаткора бигем хато намекунем. мисол ҳам зиндагида роҳҳои хуб нишон медод. бигем ки нағз дидани ҳаққонӣ буд. то замони ба амрико нарафтан ҳанӯз ҳамхона набудед? ҳамхона будем мо пеши амрико ҳамхона. инҷо зану шавҳар будед ки ба амрико рафтед? бале, баъзе сабабҳои зиндагӣ буд дар ман дар инҷо бигем ки проблемҳо як чизое буд ки
кантар вазбин будам. من بعضی از پرابلم‌های زندگی شما رو میدونم، شنیدم از هر کجا، گشت و گریزان، از صحبت این یا آن. اکنون هممون میدونیم که همین وقتی که 3-4 کس جمع میشوند و تگمچه غیر رو زیر میکنن، غیبت، اطراف همه گپ میزنیم، سیاست رو، عشق و حال رو، زندگی یک کسی دیگر رو. این طبیعت انسانی همین است. در همه جای دنیا این است. میگفتند که این جوان از زنش جدا شده است، ولی شما میگوید که همراه زنتان به امریکا رفتید. در تعجب افتادم که آوازه ها راست باشند یا سخنی که شما میگوید راست باشد. بیایید حقیقت رو اینجا واضح میسازیم. بیایید اشکر کنیم. مثلا زندگی ما اویلادور بودم راستی گپ ارزو جان، اویلادور بودم. ما میخواستم که درباره ما یک انسانی باشه که مرا بتونه فهمیده، صنعت قدر کنه. بعد طبیعی همه حرخی میشه ارزو جان در زندگی. موافق نآمدید؟ موافق نآمدیم. با همون خاطر اگر نه یگون بین من و یگون گپی هم نگذشته بود. طبیعت ما آروم طبیعت ارزو جان. من مثل جنگ خیلی چیزا رو هم دوست نمیدارم. خیلی از بس که دل کی نمیخواد میگن که من با فرمان دیلم، دل کی با فرمان من است. مثل که دل نمیخواست خوشروف هم بودم که خیلی زندگی نمیشه. زندگی چطور با صلح و صلاح جدا شده؟ صلح و صلاح، بله. با همدیگر فهمی؟ همدیگر فهمی. چند سال زندگی کردید؟ تقریبا ممکن است 5 سال. 5 سال. این حاصل زندگی 5 سال. یک دخترچه دارم به نام مریم. این خیلی با اما گیوزی 5 تا فرزند است. حرفی بدش نمیگوید؟ نه. چرا؟ ما راستی گپ در طبیعت میانی مردم ما یک مقاله هست میگویند که هیچ کس دوغی خودش رو ترش نمیگوید. درست میگویند. نه، ما یگون بار درباره جنگ یا که گپی بد گفتن خیلی چیزم ندارم بگیم. خاراکتر میگن که همه خیلی چیزا در من نیست. خیلی ممکن یگون انسان به عیب آدم شده نمیتونه. پس عیبی کی بود؟ من فکر میکنم عیبی من. عیبی مرد. به خاطری که مثال چه بگم، مرد از خچ اگر که در بسیار موارد مرد اگر خچ درست بگه سفید کنه، یگون با فکر ما که 70-80% جامعه قبول نمیدارن. این چیزا میگن دروغ میگن. در همین جمعیتی که ما زندگی میکنیم کم کسانی هستند که عیب خود رو، خطای خود رو به گردن میگیرند. میدونید؟ درست. مثلا جمعیت انسانی همین خیلی جمعیتی هست که من ندیدم در بحثی تو حق هستی و من ناحق، یا تو دروغ میگویی و من راست، یا اینکه تو خطا کردی و من خطا نکردم. من ندیدم انسانی رو که بگوید بله خطای من است، من اشتباه کردم، این اشتباه من است. و ضمناً فکر میکنم که همین تاریخ پیدایش دادگاه و دادستانی و قاضیات و مثلا مفتشان و کیفرشناسان نیست. همین است که انسان ها گناه های خود را هیچ وقت به گردن نمیگیرن. بله راست. ولی امروز خیام اقرار شد، گفت که عیب من است. احسن و سپاس. خیلی انسان ها اگر از هم جدا شوند یکدیگر رو سیاه میکنند، در حق یکدیگر حرفای بد میزنند. اما خیام نه. من در حیرتم. چرا؟ با خاطر ما فکر نمیکنم که در قفای زن مرد یک گپ زیاد گفتنم ای از مردی نیست. این خصلت مردی هم نیست. شکرانه خدا زندگی را برده صاحب فرزندک و قفای سال ایجاد از قفای کارهای ممکن تجارتی و دیگر بعضی کارهای دیگر خیلی قفای زندگی. خیام جان خیلی جوانی اشکار بیانید، شما اشکار حرف میزنید. این اشکار بیانی تاثیر زندگی در امریکا است یا از اول همین گونه خصلت رو داشتید؟ راستی 8 سال خیلی مرا تغییر داد
амрико орзуҷон барои ки инсон вақте ки ай ватан дур мешавад яъне ки танҳоӣ уҷа танҳоия мисол амрико ҷое нест ки мисол иҷа хонаи хеш тавор мери якҷо вақт дорӣ ҳама чи дар вақт дорӣ амрико дар ин бора хеле душвор аст вақт надорӣ ту мисол якҷо хеле мумкин ҳафтада як бор уҷа бояд 10 соат ҳар рӯз инсон ки минимални кор кунад ин хел 14-15 соат дар ҳамун душвориё проблемои бисёр дама дар амрико задум сахт беҳад вақтҳои сахт буд ва чиз акуно гуфтане ба хотире ки агар ки ман қисса кунам мумкин як китоб камӣ кунам хаём меравем аз аввал аз ҳамсари аввалатон ҷудо шудеду боз издивоҷ кардед не ҷудо нашида рости гап ман ҳамсар гирифтам ҳамсаре ки маро интихоб карда будум ман медонистам ки яъне кам чиз интихоби мои оянда ай ман дар як вақти дар кор буд шумо ҳамин чиза шумо вақте ки бо ҳамсари аввалатон зиндагӣ мекардед ҳамзамон бо зани дуюм гирифтед аки зани дуюм нагему 28-29 солагим дар интихобе ки яъне дониста бо мулоҳиза инро дониста бале фикр кардам мисол гуфтам ҳамин зан хислатҳош муносибати хуб будан якҷо рафтед ба амрико ба хотири таҳияи мюзиквидеоҳо бале бале ман хеле орзу доштем ки як фарзанд дар амрико фарзанддор як бачадор шавам ки шукри худованд насиб да буда рафтем 2017 бо визои сайёҳӣ рафтед сайёҳӣ бале 2000 рафтед унҷо мондед бале ман якум дуромадам ман дар сайёҳӣ задам B1 задам ба фикри ман баъди чанд рӯзе ҳамсари ман дуромад идам задам 2 нафар хай худованд туғрӣ кард хестем рафтем вақте ки муҳлати муҷаввизи шумо ба охир расид проблема нашуд дар амрико проблема мешуд не ки амрико аз хотире ки баъзе штатош проверка мешаванд ки агар статус надошта бошӣ депорт мекунанд мо дар колорадо штати денверда муддати 7 сол бисёр зиндагӣ ки кардем уҷа хеле чизо дида намешид мумкин бачаҳо мегуфтанд ин будубоши шумо ғайрирасмӣ буда бале ғайрирасмӣ акнун дигар баргашта наметавонед ба амрико дар муддати 10 сол не 10 сол фарзандҳо чӣ фарзандҳо шаҳрванди ҳамун ҷо ҳастанд чанд то 2 то нақша доштед ки як фарзанд ақаллан ба дунё биёяд 2 то ки худованд 2 то дод як бачача ва духтарча идриҷҷону ҷанат кӯдаконро бо худ овардем бале акнун ин кӯдакҳо чӣ гуна шаҳрвандони амрикоянд шумо ғайриқонунӣ дар амрико 8 сол бо хонуматон истодед бале алон баргаштед ва 10 сол дигар рафта наметавонед ин бачаҳоро аз ватанашон ҷудо кардед рости гап ҷудо кардем лекин кӯдакҳо камакар ҳамин хел бача мисоли идриҷон бисёр тасаввурот дошт ки ман мерам тоҷикистон мо дар бораи тоҷикистон маълумот медодем гап мезад чанд соланд кӯдакҳо бачам 7 сола мешавад баъди 2 моҳ ё 3 моҳ 1 сентябр духтарчам 6 сола нақшаҳо чиянд бачаҳоро равон мекунед ё якҷоя баъд аз 10 сол меравед нақшаҳо рости гап ман фикр мекунам ҳама ҷои беҳтарин ватани худмона барои хусусан ман оилаи ман мисол ҳамсари ман мо интихоб кардем ки ҳама ҷои беҳтарин барои фарзандони мо ояндашон тоҷикистон ватани худмона пас чӣ тавр мекунед онҳо шаҳрванди амрикоянд ин ҷо бо визо меоянд бале визои 3 моҳа баъдтар роли 3 сола мезанандшон баъди 1 моҳ визо қади зиндагӣ мекунанд окрӯзҷо сари ҳар як муҳлат онҳо визоро давом додан апдейт мекунанд продлит бояд бале ин душвор аст агар онҳо бузург шаванду гӯянд ки мо ба ватани худамон бармегардем аксуламали шумо чӣ хел мешавад реакшини шумо чӣ хел мешавад агар ки ман фикр мекунам ки тарбияи тоҷикистон ватани мо да калон шаванд ино ки рафтан баргашта ватан мисол тоҷикистона ман фикр мекунам гарчанде ки ино шаҳрванд яъне зода дар
амрико шудагӣ бошад, ман фикр мекунам ки ватани аслишон тоҷикистон аст, ба хотире ки падар модар мисол бобоошон ҳама мисол шаҳрванди ин сарзамини тоҷикистонанд. ба ҳамун хотир агар ки бираванд хонданӣ ба як муддате мебиям ба ватан бармегардам. 7 сола бо ақл аст, яъне мефаҳмад ки зиндагӣ чист. гоҳе ҳоло намегӯяд ки фазои васл шуд, ин фазо ба ман писанд нест ё он фазо ба ман писанд набуд, намегӯяд? Мегӯяд. Чӣ мегӯяд? Фазои иҷа ба бачаи ман ё ки духтарчаи ман хубтар омад, агар ба дилшон шид, ба хотире ки амрико хеле чизе надорад ки мисол гудакбурӯи қатъия гудака ки ҳамсоя хеш тавор давраи гудакӣ мо чӣ хел калон шидаги берун ода қишлоқ мерафтем, мисол иҷа мерафтем, озод зиндагӣ мекардем, ҳамин хелоси гудакҳои мо ҳам зиндагӣ доранд. Ада уҷа душвор буд, яъне ҷура ёфтан ай хурдӣ беҳад душвор буд. Ҳамин чизҳоро бачаи ман нақл мекард, ҳатто ки ман рафиқ надорам. Деди мегуфт падар, мисол ман рафиқ бо инглисӣ гап мезананд? Инглисӣ, тоҷикиро нағз мефаҳмад, лекин камтар гап заданаш душвортар аст. Лекин ба як муддате дар як муддате ёд мегирад. Хаёмҷон, биёед як сур замзама мекунем барои мухлисон, суҳбатро баъд идома медиҳем. Хуб, чӣ дар кадом жанр бошад? Ман мехоҳам ки ҳамин жанрҳои халқӣ мардумӣ, чизе ки мардум хеле зиёд дӯст медоранд, ё чизе ки дили худатон мехоҳад. Шумо агар ягон пешниҳод ё ки ягон ман мехоҳам аз таронаҳои худатон бисароед, зеро чанд сол ман таъқиб кардам корҳои ҳунарии шуморо, хеле зиёд дар YouTube доред тарона. Бале, бале, орзуҷон. Ман мурур кардам чанде аз онҳоро, хеле аз онҳоро медонистам худам. Яке аз ҳамонҳоро. Шабе ёди ту кардам хонаам суд, зи тобу таб дили дивонаам сӯхт, ба ёди чашмои нозанинат ҷаҳону қиссаву афсонаам сӯхт. Бас ваъдаҳоят, бас гирьяҳоят пастар мешид ба авҷош. Яке ғамхору дигар хор гардад, яке безору дигар хор гардад, парешон мерафт дарёи умрам, пушаймон мерафт дарёи умрам. Кушти ту, кушти ту, кушти маро ту, сӯхти ту, сӯхти ту, сӯхти маро ту. ҳамин хел буда бас аҷоиб, аҷоиб. Ташаккур Орзуҷон. Иронӣ ҳам кам-кам замзама мекунед? Стайли иронӣ лекин мумкин, лекин лаҳҷаи ман ягон вай калима иронӣ вай ҳарф намезанам. Агар ирониам хонем, иронӣ бародарони мо ҳастанд, форс ҳастем. боре хондед? Иронӣ не рости. Аз овозхонҳои иронӣ чизе нахондед? Замзама мекунам, лекин хеле. Чиро замзама мекунед? борон меборад ин шаб, дилам ғам дорад ин шаб, борони хастаи дилам захми ситорад ин шаб. дар канорам ба ту будам, мечекад борон ба ин дили дили танҳо. ба ту будам хастаи ман, мечекад борон ба ин дилҳои танҳо. ҳам хеле як чизо. вақте ки суруд мехонед Хаёмҷон, дар чашмҳои шумо ашк ҳалқа мезанад. дар чашмои ман ин як мумкин эҳсос бошад. Ман чанд муддати тӯлонӣ, яъне 8-9 сол дар саҳна набудам, ба ҳамон хотир як ашки мумкин шодӣ бошад. дар баъзе сарояндаҳо ҳамин ҳаст, вақте ки суруд мехонанд чашмонашон пури об мешавад. шояд дар шумо ҳам ҳамин бошад? мумкин. ягон вақт тарона
خوندید که با وقتی خواندن ترانه اشک از چشمتون بیرون شده باشد؟ در صحنه پروفسیونالیسم نه در صحنه نه، مثلا در غربت در امریکا نمیدونم بله چی گفتید در کلرادو در کلرادو سپرینگز بودید نه در دنور مثلا در دنور در خیابان میروید و زیر لب ترانه رو زمزمه میکنید و اشک میریزد. بود راستی گپ. کدام حالت بود و برای چی بود؟ کی بود؟ خیلی دلیلش چی بود؟ یک حالتی بود که بسیار من راه دا یک روز چی رو باید آوردید که گریستید؟ ممکن همه حالتی که بود لحظه‌های خراب شدن و اگه حالتهای بگم یعنی خاطراتی بعد خیام التماس خیام جستجو نکنید. من میدونم که حالا میدونید شما عامل اساسی گریه‌تان رو ولی نمیگویید. حالات همی بود که از صحنه دور بودن، یک غمی بود در دل که همون چیزا باید می‌آوردی. حالات حسیات انسان یک چیزی هست که مثال این رو میگویند به خاطر خودم گریستم. بله همین خیلی بیم خطا نمیکنه. اگر که از ما گپ زنم که یک قصه که رنگ کینوی هندوگی بود بافم درست نیست. بله مثال با همون خاطر ممکن که اگه یک گیری هم بگیم مرد ولی گیرا گفته بسیار دامو میگن که مرد چی داد مثال کینو نقش دا بازی گیریه با مرد بودن و مرد نبودن هیچ ربط ندارد. اصلا قوی ترین مرد میتواند بگیرد، چون که گریستن این فقط کاری زن نیست. مردی که در سینه‌اش رحم دارد، در دلش مهربانی دارد، عشق دارد، حتما میتواند گریه بکند. چرا نه؟ گریه فقط کاری زن نیست. گریه این یک حسیات انسان است. بله یک چیزی است که دل رو تسکین میده. وقتا خالی میکنه، یک علمی در دل داری. بعد همه عذابی وای ما همسر ما میدیدم بسیار ممکن با همه خاطر باشد. چی عذاب داشت همسر شما؟ عذابی که از وطن دور، دو فرزند اینجا موندگی در مدت 8 سال به فرزند بوده. مثل کودکای ما یک ما پارتوفتیم رفتیم. کی همین فرزندهای خودتون رو؟ نه اینو که در تاجیکستان موندن. فرزندهای شما؟ بچه دو بچه دیگه. شما دو فرزند رو اینجا موندید؟ موندیم. خیستیم رفتیم با مدتی در 8 سال بعد چند ماه 8 سال دو تا دیگر اونجا تولد شد. دو تا دیگر در اونجا یک قصه شد که اصلا دو بچه شما اینجا تولد شد، دو تا در امریکا. اینجا با دخترچه. اکنون این برخورد دو تمدن دو فرهنگ چگونه است؟ بچه‌های امریکایی‌تون با بچه‌های تاجیکی‌تون چطور مناسبت میکنند؟ بهت خوب. بحث نمیکنند؟ نه کم ترک نفهمی نیست میاد. نفهمی هست، نفهمی که مثل ما کوش را گفتگیم که اینو کم تر منتالیته اینو دیگه خیلی. مثل بچه ما صنف 2 میخوام از امریکا دا، دخترچم صنف 1. اینو مکتب رفتگن کم تر ممکن طرز گپ زنی از سببی که طرز گپ زنی محیط زیست امریکا یعنی که شهر دیگه همین چیزا را مثل دو درکات خط خوارد خفه نشم. ممکن اگه خطاگی میکنه اصلاحشون کنید. خواهش میکنم از شما همه خیلی مناسبت های خوب دارن. این مثال آکاش یک ساعت نبینه بچه ما زیخ میشه. این فرزندانی که اینجا به وای رسیدند فکر نمیکنند که دو امریکایی رو شما ناز پرور کردید و همه نازشان رو میبردید و اینها رو نه؟ این خیلی فهمیش نیست؟ نه برای که ما این چیزا رو نشون ندادیم. همین چیزی که مثل پدر و مادری که پدر و مادر ای در زندگی چی کاری میکنه به خاطر فرزند میکنه. کی نگاه بین کرد بچه های شما رو اینجا؟ پدر و مادر شما یا پدر و مادر خانومتان؟ پدر و مادر همسر. بهترین کارا رو کردن. مثل پدر و مادر شما چرا نگاه بین نکردند؟ کلان سال هستم. پدری ما 82 ساله میشود، اما مادرم 72 71. با همین خاطر نمیشید این چیزو. اگه خیلی بگیم یگان خیلی طوری نمیگیره که 8 سال فرزند اینجا و پدر و مادر جدا، این چیزا طوری نیست.
و چی عذاب داشت خانم شما؟ گفتید عذاب داشت. چیکار میکرد خانومتون؟ تنهایی در خونه کار نمیکرد در امریکا؟ کار نمیکرد به خاطری که اگر کار میکرد فرزندان مثل کس مادر تربیه میکرد پدرم تربیه میکرد لیکن مرد چخیل است مرد اساسی باید زندگی را برنده باشه یعنی که تامین کردن فرزندو زندگی را پیش بردن همه چیزها را باید مرد کنه که راستی گپ همسر ما بچونون کار میکرد یعنی کاروی داکومنتی برای فرزندو برای مثل سیستم دولت با دولت گپ زدن یعنی که چیزا بگیم یعنی مکتب همین داکومنتی همه چیزا بگیم که با دوشی همسر ما بود با همه خاطر. اکنون ببینید شما در همین تاجیکستان علاقه تا یک اندازه نام برآورده بودید. از هر جای میگفتند که خیام مردان این ترانه ها تا یک درجه شناخته شدید. در همین وقت در همین مرحله حیاتتون شما همه رو پرت افتید و رفتید به امریکا. اکنون در امریکا مجبور بودید که اون تاج ستاره بودن رو یک طرف بمانید و با واقعیت امریکا وارد شوید تسلیم شوید. یعنی من ستاره فوجیه ساخته نمی شود در امریکا. البته یگان صحنه اونجا ما رو انتظار نیست. صحنه های امریکا طلباتش دیگر است. بله. اما چیکار کردید شما؟ تاج ستاره بودن رو یک طرف پرت افتید و کمر رو محکم بسته زندگی رو شروع کردید؟ راستی گپ ارزو جون ما امو تاج ای وقتش نداشتم. نبود. به تاج بودم. اگه مثال بسیار آدما میگفتن مریضی ستارگی نداره. نه عموما ما چیزا رو اهمیت هم نمیدم. ما راستی گپ کم ترک همین پیش امریکا رفتم بسیار دوستا خفا میشدن تو در راه ما رو میبینی سلام نمیدی خیلی من نمیدونستم این چیزا میگفتم نه من نخواد شما رو ببینم خیلی سلام نه من خیلی بچه هم نیستم و امریکا رفتم اونجا ماشین نمیکنه مجبوری که ماشین نکنه همین بگونی میشید های کردن پرابلم بود یعنی که های کردن دشوار بود با ما یک دو بار قریب صدمه کلان دچار میشیدم بعد وقت گرفتم یعنی که اپوینتمنت کردم پیش دکتر میرم این چشم پرابلم داشته است یعنی که ممکن که ما 5-6 متر اون طرف دیدن نمیتونم نمیشناسم انسان مسافه دور نمیتونم دیدن چیکار کردید؟ اچکی گرفتم بعد عینک بله عینک گرفتم اما را گفتنیم که همه آدمایی که مثال در زندگی بعضی کارو میشود که نفهمیده هم خیلی چیزا میشن که خاراکتریستیک درباره انسان میتونن که وای خیلی است لیکن اساسی سببی که من او را ندیده بودم باید من عینک ای وقتش میگرفتم با همون خاطر خیلی چیزا هم هست در زندگی. با چی کار مشغول شدید در امریکا؟ ما قطعی بچه قزاقستان و بلاروس اوکراین قطعی وای میکردیم سپری میزدیم یعنی که خونهایی که بیرونا میشوند بیرونا را کراسکوی سپری میزدیم یعنی که رنگ و بور میکردیم تعمیر میکردیم. بله مدت‌های دراز اونجا کار کردیم بعد با مدت‌های دراز بلاروس قطعی وای یک مغازینوی استوریجوی کلان داشتن سال در سر 4-5 کس موندگی بودن بور میبردیم تقسیم میکردیم چقدر مشترک. هیچ وقت قانون شکنی نکردید در امریکا؟ قانون شکنی کرده بودم. چی؟ یعنی که ما یک روز یک مخالفتی شد اویلان وای بود حامله‌دار برآمدیم یک راستی گپ یک وای کرده بودم پروای دروغکی برای مجبور شدم حجت رانندگی دروغکی هم نبگیم حجت رانندگی یعنی توجیکی پیش بود کو آها خیلی کارد نبود چورکنجا کلام حجت رانندگی رو در اینجا شما ساخته کرده ساختن خودم با یک پروگرامچه کامپیوتری هم خیلی کردم چاپ کردم
ҳолатҳое гуфтум хай худо нишонатам хеле шавад. баъд зану яъне ки вақт дошт ҳамсари ман бояд ман больница мебурдим шо. мо биромадем, мошин ба номи додари ҳамсарам буд. ин вақт Тоҷикистон омадагӣ. Мошин якумш иншуринс страховка надорад. Ман права надорум. бо чӣ кор кардем ҳамунҷо як номрушам ба фикр қалбакӣ кардем. дуруғакӣ кардем. номрушам дуруғакӣ буд. ҳамхе биромадем мақсад роҳ даем. дастгир шуд. роҳ да як мошини политсияский яъне милитсияш омад, як бор истод. ҳамсари ман гуфт ки озам меқапанда бигирез. ман гуфтам не гирехтан дар кор нест. ки бо наздиктар омаданд аммо ҳолате ки ваё компютершонда мебинад ки яъне ки ҳами инсон регистратсия яъне ҳами дақайд гирифтани дақайд гирифтагии ҳами мошин ба номи кияй. агар ки ягон нарушение ки айрӯи регистратсияи номеро боша маънӯд мекунад. яки ман карданам хеле шид пистолету қатӣ. пешаи вай ҳамсарам гуфт ки биё бигирез. ман гуфтам не ман қонунҳои Америкаро медонам. гирехтӣ мумкин ки мепаронам. беҳад қонунош дар ин бора сахт аст. як кино шид бигем хато намекунем Орзуҷон. ман кардам пистолету қатӣ. гуфтам ту права надорӣ. шахсияти паспорти хориҷам дар хона мондагӣ. мошин ҳуҷҷат надора. яъне ки страховка надорӣ ту иншуринс. пистолету бо оилаам ҳамсарам вай ҳомиладор фуровардан протокол ҳама чизоро кардан. гуфтан айрӯи қонун бояд тура ози мо сар натим. тура мо бояд вай барем тюрма барем. ба хотире ки ҳамсарат хай ҳомиладора ростша гап заде ки дар ҳақиқат мо больница рафтесем. яъне ки мошина бурдам ба мо адвокат гирифтем. як қиссаи дароз шид. Орзуҷон як қиссаи дароз шид. акмар гуфтам мана ба фикр чиқадар харҷ кардед? $500 амрикоӣ ёрдам. бигем ки ёрдам. аз ин мушкилӣ раҳо шудед? ҳай мушкилӣ раҳо шудем. ҳай ҳаму нав Америка ман рафтагӣ будам. ин мушкилӣ баъд ягон 3 моҳ сар зад. 2017 будам мушкилӣ. баъд ман гуфтам ки тоба кардам. ҳаму ягон бор бигем ки қонунчикарӣ накардед. ҳамунҷо ман вақте ки фаҳмидам ки кори хатои гурӯҳи безебай. дигар шукри худо ягон бор қонуншиканӣ накардам. сармонхам айқафуи зиндагӣ тарбияи кӯдако хай зиндагиро пеш бурдем. тамом. акнун баргаштед ки дар Тоҷикистон барои ҳамеша бимонед? бале. рӯи саҳна меоед? рӯи саҳна мебиём ба хотире ки бисёр чизҳои нав кардагиам. рӯи саҳнаам ба хотире мебиём ки як чи дар дил ҳаст. санъаткор як вай аст мисли моҳие ки дар хушкӣ сараш метӣ наметавонад дар об сар метӣ. фақат барои худатон шумо оҳанг месозед ё барои дигарҳо ҳам месозед? не мо ҳамкорӣ мекардем пеша рафтани амрико. суруш холов садриддин наҷмиддинов. баъд суруш кадом таронаи шуморо сароидааст? чашмони сиёҳа ای کاش بدانی نه بس خانش رو سیگه باید برو صدریدین چی؟ ای یار تو کجایی حالا بی وفایی شیرین زبانی نامهربانی بیا بشین کنارم دردت به جانم همین سرود داده صدریدین خیلی باز برای کی این شو کردید آهنگ؟ بهادری رافی یک بچه بود. بعد بله بهادری رافی رو میشناسم. ҳамкорӣ ваям соли 2012-13 баъд баҳодур ҳам лондон рафту амрико рафту дар чанд кишварҳое зиндагӣ кард. баҳодури рофе бале вай яке аз дӯстои хуб бачаи нағз аст инсони хуб аст. бисёр ҳамкорӣ кардагим. баъд фаридуни хуршед як муддатҳое буд ки мо дар студияи вай зулфиқор ҳамидов паворот аэропорт буд. ҳамунҷо ҳамкорӣ мекардем. унҷо гем ҷои корам буд хато намекунем. ҷои эҷод ҳамунҷо буд. муддатҳои дароз унҷо меомад бо як
эмомалияк бача ки дигар буд як дударча ҳамкорӣ мекардем. ҳама инсонҳо мераванд ба кишварҳои мутараққӣ ки зиндагии худро беҳтар кунанд. Мақсад ҳамин аст. мақсад ҳамин аст ки як сармояе ба даст биёрам, як пасандозе ҷамъ бикунам, мошин бихарам, хона бихарам, кӯдаконро ба воя бирасонам, ояндаи фарзандонро зеботар бисозам. ҳамин аст мақсади кулли инсонҳо дар зиндагӣ. хайр гоҳ бархи инсонҳову падару модарҳои беҳавсалае пайдо нашаванд ки намедонанд тарбияи фарзандро канор бигзоранду ҳама чизро канор бигзоранду фақат ба айшу нӯши худ андеша кунанд. аксари падару модарҳо ба ҳамин андеша зиндагӣ мекунанд, махсусан тоҷикҳои мо. шумо рафтед ғайриқонунӣ 8 сол дар амрико зиндагӣ кардед, инқадар риск кардед, инқадар душвориҳоро ҳамроҳи хонуматон пушти сар кардед, дар охир ба ман бигӯед ки чанд сум ҷамъ кардед? Сума? чаро зиёд фикр мекунед хаём? Як одам кор мекард охир. Сумам аз баски ки чӣ харидед? ақаллан ба ман бигӯед ки чӣ харидед? ақаллан бигӯед ки яхта харидед? ақаллан бигӯед ки як вилла харидед? Ман ором шавам. Харидам ака рости гап. Чӣ харидед? Вилла гирифтагиам. Дар куҷо? Париж, Франсияда. хеле зебо. Хеле зебо. Très bien. Вилла 700 квадрат, да? 700 квадрат. хеле олӣ. вилла бо номи ки? не ки ака Орзуҷон дурӯғ гуфтам. шӯхӣ кардам. ягон вилла охир ҳамин барномада кам як чӣ гуфтан. На, ман фикр доштам ки ин хаём моро кай ба вилла давад ки ёки брат ака ту 8 сол нагирифт одамо ҷои ту дар самолёт мегирифтан. ман рости гап зиндагида камтарак як марда қина як инсон кор кардан аз баски ки ман худам кор мекардам документ надоштам. агар документ медоштим мисол бисёр корҳои вакансияи буд ки ақаллан дар Тоҷикистон чизе харидед? масалан ягон хонае аз пешравӣ хеле аст ака ин чизо ҳаста. биё ҳамин чиза махфӣ мемонем ба хотире ки дар ҳам хеле мегӯянд ки як суханое ҳаст, як секретое ҳаст ки ё мошин гирифтан ё ин ки ба фикри ма як челленҷ бизнеса бояд секретша. хаём як челленҷ буд дар тиктоку инстаграму хона харидани, мошин харидани, занг гирифтани. ҳамун чиза мегӯм ки биё вай монем Орзуҷон махфӣ бошад. сипос мегӯям хаёмҷон. раҳмати калон. хеле хуш омадед. саломат бошед. умедворам ки рӯи саҳнаи ҳунар шуморо мебинам. умедворам ки боз ба барномаҳои мо меоед ва умедворам ки таронаҳои тоза ба тозаро пешкаши мухлисон мекунед. албатта. саломат бошед. қурбони шумо. чизои хуб маданиятом ҳаст. баро ки як чизои оянда як 4-5 суруди кардагим ки ман фикр мекунам ки беҳад сурудои хуб мебиёяд. бо ҳамкорӣ мисол якум ҳамкорӣ бо шумо кардем. ба ҷонудил ҳазору раҳмати калон. саломат боша ба хотире ки ай ҳама мисол дастгирӣ хуба шумо кардед. саломат бошед. ҳамкорӣ бо дигар санъаткорон марҳамат. ман оҳанги хубам сохта метавонам дар тамоми жанрҳо. на мисол Орзуҷон Исоев метавонанд ки шеърша нависанд. бо ҳамроҳи шумо бисёр метавонем ягон проектҳои хуба кунем. қурбон. ҳатто агар ба шаҳри овозадори Порис ба виллаи хиёлии хаём ҳам наравем. ҳамин ҷо дар боғи Ирам дар Тоҷикистон дар сояи ҳамин дарахтҳои зебо шишта барои шумо ҳатман таронаҳои тоза ба тозаро пешкаш мекунем. ташаккури зиёд.